学德语的你肯定听说过静三动四，但真正开口时还是会卡壳。比如，我在厨房，用德语怎么说？ Ich bin in der Küche. 还是 Ich bin in die Küche？ 3格还是4格？今天我教你一个方法，以后再遇到这种情况，你就不会犹豫了。德语里有一类介词叫做 Wechselpräpositionen， 双格介词，一共有9个。In, an, auf, über, unter, hinter, vor, neben, zwischen. 它们既可以接3格，也可以接4格。如何判断用哪一个格？我们只需要问自己：你想描述在哪里，还是描述去哪里？ Wo 在哪里？用3格。Wohin 去哪里？用4格。马上用开头那句话来验证一下。Wo bist du? Ich bin in der Küche. 我在厨房，没有位置的移动，这时就要用3格。Wohin gehst du? Ich gehe in die Küche. 我本来不在厨房，在客厅或者在其他的地方，现在走进厨房，这时发生了位置的移动，就要用4格。记住了吗？位置变了用4格，位置没变就用3格。好，规则我们搞清楚了。现在我用一个杯子和一把小勺子，帮你一眼看懂这9个介词。in 在里面， an 贴着， neben 在旁边， auf 在上面， über 悬在上方， unter 在下面， hinter 在后面， vor 在前面， zwischen 在中间。这里面有2组特别容易混淆的介词。第一组 Auf versus über. 这2个介词都可以理解成在上面，但有一个重要的区别。auf 指有接触， über 也指在上面，但是不接触，呈悬空状态。比如 Der Löffel liegt auf dem Glas. 勺子放在杯子上， Der Löffel hängt über dem Glas. 勺子悬在杯子上方。再看第2组 An versus neben. 它们都表示在旁边，但是 an 意思是贴着边缘，而 neben 则指在旁边，没有贴着。Der Löffel lehnt an dem Glas. 勺子贴着杯子， Der Löffel liegt neben dem Glas. 勺子在杯子旁边，但没有接触。记住一个关键词：接触。这2组介词的区别都可以通过有没有接触来判断。现在你来判断一下，下面的场景里哪些用3格，哪些用4格？提醒一下，记得先提问 wo 还是 wohin。 Ich stelle den Löffel in Glas. Wohin? In das, ins Glas. Der Löffel liegt in Glas. Wo? In dem, im Glas. Ich lehne den Löffel an Glas. Wohin? An das Glas. Der Löffel lehnt an Glas. Wo? An dem, am Glas. Die Katze läuft unter Tisch und versteckt sich dort. Wohin? Unter den Tisch. Die Katze sitzt unter Tisch. Wo? Unter dem Tisch. Ich hänge das Bild an Wand. Wohin? An die Wand. Das Bild hängt an Wand. Wo? An der Wand. 最后是一个挑战题，来试一下。下面3句话有一句是错的，
你能在3秒内找出来吗？答案是 R。Stellen 表示把东西从别处放过去，回答的是 wohin， 必须用4个。正确的说法是 Ich stelle den Löffel hinter das Glas。近3动词当然要记，但重要的是要了解什么是近，什么是动。以后再遇到双格介词，不要先想3格还是4格，而是先想我是在说在哪里还是去哪里。答案出来了，格自然也就出来了。下一次我们来看一类动词 sitzen, setzen, liegen, legen, stehen, stellen。这些动词不会改变今天的规则，但会影响你对状态和变化的感觉。我们下期见 ，bis bald。